המלאך, אני חוזר, איבדתי צנחן, זקוק לפינוי עבור. אין לי מסוק פינוי כרגע. תפנה את המלאך לקרנף. Abdelkrim proclame la République du Rif en juillet 1923. Elle se dote d'une assemblée où siègent les représentants élus de 41 tribus, d'un gouvernement, de ministres, et comme toute république moderne, elle revendique son indépendance, son droit à l'autodétermination, et propose au reste du monde des relations d'État à État, dans le respect du droit international et des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tandis que Daniel Barenboim et son orchestre se sont adressés à nous comme à des êtres humains, car ils nous ont apporté de la culture, de la musique. Nous avons eu l'impression de redevenir des êtres humains. C'est ce qu'on m'a dit de plus beau sur le retentissement de ce concert de Gaza. Me voici avec tous ces merveilleux musiciens, venus de toute l'Europe. Nous sommes là pour vous témoigner notre amitié. Il y a sur l'ensemble du globe les traces de plusieurs autres points chauds qui ont provoqué, avant l'ère des dinosaures, des vagues d'extinction massive d'espèces. Plusieurs fois sur la Terre, une partie de la vie a été anéantie, les cartes redistribuées pour repartir sur de nouvelles bases et donner leur chance à de nouvelles formes de vie. Tous n'ont pas provoqué le chaos sur la Terre, mais l'homme se demande aujourd'hui si lui aussi peut se voir effacé de la carte par un de ces grands événements volcaniques. Simone, quelle surprise. Ça va? شحال من سنة ما حوستش عليه واليوم تفكراته. Elle tire son nom des petites îles, El Jazair en arabe, situées tout près du port d'Alger, la capitale. Aujourd'hui, ces îles sont reliées les unes aux autres et à la ville et forment une immense jetée dans la mer. صبراغ في الأكسر جوق
Bonsoir. Ce soir dans Thalassa, je vous emmène pour un nouveau tour du monde, à la découverte d'histoires de femmes et d'hommes vivant au rythme des océans. La nostra avventura non è ancora finita e già ci sentiamo diversi. È come se qualcuno ci avesse attirato tutti in una trappola. Dammi la forza. Tu lo ami, vero? E lui ama te. Lei non sarà mai mia. Lei no, però... Uno dei noi due deve morire. Mio Dio, che cosa ho fatto? Tu non puoi avere figli. Lei non sarà mai la tua erede. Libereremo Giulia. Ho già un'idea. Dio ti toglierà tutto e allora capirai che sei soltanto un uomo. Io vi ucciderò uno per uno! In prima visione, Terra Ribelle. Domenica e lunedì in prima serata su Rai 1. Cosa rischia esattamente? Il concubinato è punito fino a 2 anni di carcere. Io ho cercato mio marito per riprenderlo, non per mandarlo in galera. Abbiamo offerte per cameriere, magazziniere. Sono di nuovo a spasso, Anna. E adesso ci penso. No, ricomincerò da capo e provvederò io a voi. La stiamo sistemando con un torinese benestante e stimato. Non mi piace. Ma lei sta scherzando? Voglio tornare a casa mia. Pronto? Sono io. Signora, le è caduto questo. Grazie. Niente. Lui studia e lavora pure. Secondo te se io potevo scegliere non stavo al posto tuo? Se tu stavi al posto mio, non avresti lei. In prima visione, Questo nostro amore. Martedì alle 21:10, Rai 1. Io sono sempre stato un grande lettore di gialli. Un omicidio non è una cosa in cui ti imbatti tutti i giorni. A meno che non sia un omicidio sbagliato. Quando mi metto a scrivere un libro, per prima cosa faccio una specie di scalettone. Sì, sarebbe stato tutto meraviglioso. Vedi sopra. Aquí tenéis el documento en el que se anuncia que ha nacido un infante. Me alegra que nuestra hija sea una niña, porque así no vais a poder seguir negociando con Enrique, cosa a la que mi esposa y yo nos negamos y vos seguisteis haciendo. Quiero que leáis públicamente lo que acabo de escribir de mi puño y letra tras los desposorios de mi hija. Procedo mediante este Real Decreto a anular de manera irrevocable todos los acuerdos de Guisando. Por tanto, y por la presente Isabel, queda desheredada y oficialmente excluida de la sucesión a la corona de Castilla. Es hora de que preparéis vuestras cosas. Debéis marchar de la corte en cuanto se vayan nuestros invitados. ¿Está todo preparado? Las tropas de Pacheco han salido de Segovia para atacarnos. Se dirigen a Palacio. El problema es dónde ir. Medina de Río Seco es feudo de Enriquez y allí estaremos protegidos. Otra cosa que es muy importante es la relación internacional y cada vez más, entre otras cosas porque cada vez es más global el mundo del arte. Donde mayor movimiento de antigüedades y de anticuarios importantes hay es en Londres, París y Nueva York. Probablemente son las tres plazas más importantes, pero vamos, luego tienes grandes anticuarios en Roma, en Milán, en Lisboa, en muchísimas otras ciudades. En España, como es evidente, aunque solo sea por la cantidad de artistas y obras tan buenas y tan importantes como tenemos, hay un nivel de anticuariado excepcional. ¿Qué está pasando ahí? Es tiempo de cambios. ¿Quieres jugar con Nicolás? Pero no se lo puedes contar a nadie. Todos esperan que el blanco y negro abandone el país y el barrio. ¿Querías algo? Bailar contigo. En versión española, Vida y Color.
ما كنعرفش بلي هذيك الخدامه راه حنا المسؤولين عليها. المسلسل المغربي من دار لدار على الأولى. هي منى الدار ياك؟ البارحه لاله بحال اللي زيدتي خدامه وحطيتي واحده اخرى. لا هذه خطيره. وصيفط هذه متعلمه الكفره لصحابات كيعلموا الحدقه. من دار لدار كل اثنين على الساعة 9:15 على الأولى. عاد شوف السماط خدموا مرة السماط. ياك تعرف سمير. تشيبي وصلتين ولا؟ ركبك الخوف ندقت على سؤال تعرف من حياتك قبل العصير جيت للصافات الساعة اللي بدا فيها التدمير تذكير. تلتقون مع حلقتين من سلسلة ساعة في الجحيم كل أربعاء مساء على الأولى. السلسلة البوليسية لا بريغاد على الأولى. تحقيقات وأحداث شيقة. لا بريغاد إخراج عادل الفاضلي، بطولة عزيز الفاضلي، دريس الروخ، سارة تشيكايا، محسن منزي، بن عيسى الجراري، كل خميس مساء على الأولى. خاطر من مدير والصباغ انا كملت داك الوجه في الصباغ جاتك مليون ونص اللي ما خدامش نخدمو. تخدموا على وزين ديال النفاخات. ردت في الدار محلامه ولا شحال هادو دار كيلعب في الوداد راه غتبقاي تابعه تيخرج. خاطر من مدير مع الدسوكين، نزهة الرقراقي، صفية الزياني، كل سبت وأحد على الأولى.